معا من أجل تربية الإبل نظرا للأهمية التي حظيت بها القافلة الفلاحية المنظمة سنة 2015 من طرف الكسابة والفلاحة المتواجدين في جهة جنوب البلاد. نظرا لأهمية القطاع فقد ارتأينا أيضا تكملة التوعية والتحسيس حول هذا القطاع مع إدخال مستجدات وهي آليات تثمين القطاع، حيث يحضر معنا خبير من أستراليا من أجل رفع الخبرة في هذا المجال للكسابة ومربي الإبل هنا. والقافلة الفلاحية المقبلة ستكون بمدينة أوسر وستتبعها قافلة أخرى خلال نهاية السنة بمدينة أسر. السنة الماضية كنا نستهدف قرابة 600 حتى 700 كساب، استفاد 900 كساب من 900 وشي حاجة يعني تقريبا 1000 كساب. هذه السنة أيضا نظن أننا سنصل إلى نفس العدد، وكما تعرفون فهو عدد كبير بالمقارنة مع عدد الكسابة المتواجدين بجهة قطاع الإبل يحظى بأهمية قصوى لدى الكسابة المحليين. فقط هناك إشكاليات متعلقة بالصحة، بتثمين المنتوج، بالحفاظ على المنتوج، بكل ما هو متعلق يعني بالهيجياني، بالنظافة، بمجموعة من الأمور التي لا بد أن يتم تطويرها من أجل الحصول على تثمين المنتوج، حيث أن القافلة ليست فقط قافلة محدودة على التوعية والتحسيس محليا هنا، بل ستتم أيضا القيام بحملة تحسيسية في التلفزة الجهوية من أجل توعية الكسابة بأهمية وضع يعني الأدوية المناسبة في الفترات المناسبة، وأيضا أهمية يعني تطوير الكسب من أجل يعني توالد أكبر وتثمين المنتوج، لأن هذا هو الهدف، حيث الهدف من كل هذا أن لا تبقى تربية الإبل محدودة على ما هو تقليدي، بل تتطور لتصل إلى ما هو صناعي، وهذا هو يعني المقصود من خلال هذه التوعية التي نقوم بها. Très brièvement, on fait l'encadrement sanitaire de dromadaires au niveau de la province. Bien sûr, on lutte contre un certain maladie à incidence économique, à savoir les parasites internes et externes. Également, on lutte contre des autres maladies usuelles, quelques maladies usuelles comme les diarrhées néonatales de Chamelan et comme bien sûr les infections des appareils respiratoires, comme des bronchopneumonies et des bronchites infectieuses. Et voilà, tout ce qu'il y a. Donc, on est au niveau de la province, au niveau de la province de Smara, on est doté en médicaments très importants en quantité. Bien sûr, ces médicaments sont octroyés auprès de l'État. Octroyés aux éleveurs. Oui, c'est au profit des éleveurs. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de têtes de camelins? Bien sûr, vu l'instauration du système d'identification traçabilité camelin, on a arrivé d'identifier presque 11 000 têtes, c'est 10 749 ce jour-là, et l'opération toujours il est en cours. Donc cet effectif, c'est un effectif réel, c'est pas estimatif. Sur combien d'éleveurs? Éleveurs, ça dépasse 150 éleveurs. 150 éleveurs? Oui, 150 éleveurs, si vous voulez dire, on peut les classer en 4 classes. Il y a des éleveurs qui ont des nombres de têtes inférieurs à 50. Il y a aussi qui ont entre 50 à 100 têtes de dromadaires et entre 50 à 150. Et il y a la quatrième catégorie qui a plus de 100 camelins. On a des éleveurs qui ont 600 têtes. Presque 600 têtes. Et pendant cette caravane, quel sera le rôle de l'ONSSA? Cette caravane, bien sûr, il a l'objectif de sensibiliser les éleveurs contre la pathologie dominante au niveau de la province. Bien sûr, et de faire des traitements et de consulter nos services pour toute information concernant la conduite d'élevage et aussi leur suivi, bien sûr, de l'état sanitaire de dromadaires.